सरकाराकडे सांगले फक्त तुझा आमका इल्लो आयज आमच्या बासरा पंचायतीन आमचे सगळे मेंबर सरपंच बाब सुभाष मोरजकर आमचे डेप्युटी सुनीता तेजे सगळे वांगडी सगळे एअर मेंबर्स आयज बरो कार्यक्रम केलो आसा जावन आसा आयज आमचे लिबरेशन डे गोवा लिबरेशन डे सगळ्यांक म्हाका सगळ्यांक आमचे गोंयकारांक आमच्या आल्दोलो मतदारसंघान आय वॉन्ट टू विश देम हॅपी लिबरेशन डे त्या निमतान आयज हांगा एकदम बरो सुंदर कार्यक्रम आयज घडोवन हाडलो आयोजीत केल्लो आसा ह्या कार्यक्रमान आयज आमचे पंचायतीन बाब सुभाष मोरजकर आनी ताचे वांगडीन आयज बरो एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम आयज दवरलो आसा फॉर 10th 12th आनी ग्रॅज्युएशन सगळ्यांक केलें फेलिसिटेशन तांचे एक प्रोत्साहन एक एनकरेजमेंट की तांचे बरे फुडें शिकचे म्हणून तशेंच फुडें मागीर आनीक वेगळे आमी प्रायज डिस्ट्रिब्युशन केल्लें आसा फॉर कुकींग खूब पार्टिसिपंट जाल्ले खूब महिला आमची तांकां बी सगळ्यांक प्रत्येक फर्स्ट सेकंड प्रायज दिवन तांकां बी एअर लागून सगळ्यांक तांकां एक स्मॉल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन एक आमचे पंचायतीन दिल्लें आसा आनी तितलेंच न्हू मोस्ट इम्पॉर्टंट इज आमचो गांवचो एक मिस्टर जॉन मोंतेरो म्हणून ताणें खूब ताजी आपली प्रॉपर्टी मागल्या पळय तेन्ना केन्नाच ना म्हणूंक ना जावं आमचे तारीकोडे एंड वेगळे आमचे सुभाषान ऑलरेडी ते अनाउन्स केल्ले आसा केन्ना ताका अप्रोच केलो थोडी प्रॉपर्टी जाय ताणें सारके विथ ओपन हार्ट ताणें दिल्लें आसा सो दॅट इज हेल्प इन द डेव्हलपमेंट ऑफ this beautiful village of Basora, even for road widening and वेगळे कितें केन्ना ताजे अप्रोच केले तरेन दिल्ले आसा आयज काल सगळ्यांक खबर आसा कोण 1 इंचा खातीर खूब प्रॉब्लेम जाता झोडी जाता पूण ही इज बीन व्हेरी हेल्पफूल एंड मे गॉड ब्लेस हिम एंड हिज फॅमिली तशेंच आमचे डॉक्टर दीक्षिता कारपुरकार शी इज अ न्यू डॉक्टर शी इन PAC एंड शी टू वॉज फेलिसिटेटेड आयज आमच्या गांवांत एक दोतोर आसा जी बरी सेवा जाता is very helpful 24/7 की कोणाक ना कोणाक प्रॉब्लेम जातात सो फर्स्ट एड म्हणजे वी हॅव अ डॉक्टर टुडे इन द विलेज ऑफ बासोरा शी इज अ यंग डॉक्टर एंड ऑफ कोर्स वी आर ऑल हॅपी अबाउट इट शी टू वॉज फेलिसिटेटेड केन्नाय ताका उलो मारल्यार केन्नाय तो आर्को सांगचे पयलीं तो पावता ताचें नांव जाता अशोक सातर्डेकर सो ऑल दीस प्रोग्राम्स वर हेल्ड इन ऑल्सो डिस्ट्रिब्युशन ऑफ गणेश डेकोरेशन कॉम्पिटिशन फाटीं जाल्लें पळय तें बी आमी ते प्रायज दिले सो ऑल इन ऑल द बासरा पंचायत विथ सरपंच सुभाष and Sunita and Wangdi have been doing a fantastic job. This Basora Panchayat it should be an example to other panchayats where they really they've been always aid in all cultural social activities, any sports activities. आमचे फुडें आसतात ते and that's the reason I wish them all the very best. आमचो सरकार सपोर्ट चलता गवर्नमेंट इज ऑलवेज विथ देम डॉक्टर प्रमोद चीफ मिनिस्टर सावंत इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस एंड बाकीचे मंत्री एंड बाकीचे सहकारी आमकां आसा आमच्या मतदारसंघात तशेंच आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हॅज बीन डुईंग वंडरफुल जॉब एंड दॅट्स द रिजन टुडे वी ऑल सी इन छत्तीसगढ़ इन ऑल द 3 states राजस्थान एंड MP वी आर डन एक्सट्रीमली वेल कित्याक आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर has reached each and every person आमचे ते गरीब लोकांक अंत्योदय म्हणटा एक सगळ्यो स्किमी पावल्यो आसा विकसित ना म्हूण मागीर विश्वकर्मा ना म्हूण मन की बात असो कार्यक्रम आयज काल त्या खातीर आयज ऑपोजिशन खूब आवाज करतात उलयतात नेगेटीव करतात बट इज ऑन अ सिंपल मेथोलॉजी तो म्हणटा माय develop my caste is just 4 caste म्हणटा तो it hasn't gone breaking as the opposition doing or creating a confusion तो म्हणटा mine is development mine is looking after महिलांक समान करून घेवपाचे तांचे सुरक्षीत तशेंच आमचे युवक सारके तांकां युवक जाता ते एम्प्लॉयमेंट दिवप आनी तांचे हें करप सगळ्यो स्किमी प्रत्येक वेगळे स्किमी आसा भरपूर स्किमी आसा आमचे प्रधानमंत्री आमच्या राज्यात आसतात पण त्यो स्किमी आख्या लोकांक पावचे त्या खातीर विकसीत आनी कार्यक्रम घडोवन हाडलेलो आसा वे हेज मेड एस्क्रिड अवेरनेस आनी कोटींनी लोकांनी स्किमी घेतलेली आसा तांकां अवेरनेस करपाक आनी तांचे पासून आमचे प्रधानमंत्री तांचे उलोवप करप जाल्लें आसा
on Fatila Disani. He was completely on the video conferencing, and Bakichak knew more than 2 crores have availed of the scheme. So Doctor, all the very best. And Mayek Magni asa ki after the election we all have to stand by him, because today he has earned. Today we Indians are proud of him. Globally we have earned a good name with all these one of the top leaders. We are 5th in the economy. Today, the economy is very powerful, and one will be 3rd, and Korun by 2047 will be number 1. So wish Prime Minister all the very best, and after the Honorable Chief Minister too is doing a wonderful job with our Adhyaksha, Bab Srinivas Tanwade is also Rajya Sabha MP. So wish him all the best, and that's the way we'll all work together and ensure that each and every citizen of Goa and our country will ensure that they can see that the country just moving ahead.